Salam olahraga. Berikut hasil babak 32 besar Li Ning China Masters 2023. Sektor tunggal putra. Wang Sui dan Kanta Tsuneyama melaju ke babak 16 besar. Siuki dan Kristo Popov melaju ke babak 16 besar. Kodai Naraoka dan Anders Antonsen melaju ke babak 16 besar. Pranay dan Magnus Johannessen melaju ke babak 16 besar. Li Xijia dan Lu Guangzu melaju ke babak 16 besar. Kenta Nishimoto dan Kunlavut Vititsarn melaju ke babak 16 besar. Zhao Junpeng dan Rasmus Gemke melaju ke babak 16 besar. Lin Chunyi dan Anthony Sinisuka Ginting melaju ke babak 16 besar. Di babak 16 besar Ginting akan melawan Lin Chunyi, head-to-head unggul Ginting 1-0. Sektor tunggal putri. An Xiang dan Wang Zi melaju ke babak 16 besar. Gregoria Mariska Tunjung dan Nozomi Okuhara melaju ke babak 16 besar. Di babak 16 besar Gregoria akan melawan Nozomi, head-to-head unggul Nozomi 3-2. Pertemuan terakhir dimenangkan oleh Gregoria minggu lalu di Kumamoto Masters 2023. Tai Tzu-ying dan Zhang Yimen melaju ke babak 16 besar. Han Yu dan Yeo Jiamin melaju ke babak 16 besar. Yvonne Li dan He Bingjiao melaju ke babak 16 besar. Goh Jinwei dan Chen Yufei melaju ke babak 16 besar. Lain Smart Jaersfeld dan Tui Lin Nguyen melaju ke babak 16 besar. Kim Gaeun dan Aya Ohori melaju ke babak 16 besar. Sektor ganda putra. Satwik Sairajranki Reddy, Chirag Shetty dan Akira Koga, Taichi Saito, melaju ke babak 16 besar. Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen dan Leo Rolicarnando, Daniel Martin melaju ke babak 16 besar. Di babak 16 besar Kim Anders akan melawan Leo Daniel, head-to-head unggul Kim Anders 4-2. Eren Chia, Soh Woyik dan He Jiting, Ren Xiangyu, melaju ke babak 16 besar. Liu Yuchen, Oh Xuanyi dan Men Wei Chong, Kai Wun-tae, melaju ke babak 16 besar. Rasmus Kejer, Frederick Sogiaerde dan Pramudia Kusumawardana, Yeremia Erich Rambitan, melaju ke babak 16 besar. Di babak 16 besar Rasmus Frederick akan melawan Pramudia Yeremia, head-to-head 0-0. Chen Boyang, Liu Yi, dan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, melaju ke babak 16 besar. Di babak 16 besar Chen Liu akan melawan Fajar Rian, head-to-head 0-0. Mark Lamsfus, Marvin Seidel, dan Liang, Wang Chilin, melaju ke babak 16 besar. Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan dan Liang Weikeng, Wang Chang melaju ke babak 16 besar. Di babak 16 besar Ahsan Hendra akan melawan Liang Wang, head-to-head 2-2. Sektor ganda putri. Chen Qingchen, Jia Yifan dan Liu Lim, Shin Sung Chen, melaju ke babak 16 besar. Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti dan Margot Lambert, Anne Tran, melaju ke babak 16 besar. Di babak 16 besar Apri Fadia akan melawan Lambert Tran, head-to-head unggul Apri Fadia 1-0. Yuki Fukushima, Sayaka Hirota dan Rin Iwanaga, Kie Nakanishi, melaju ke babak 16 besar. Zhang Shuxian, Zheng Yu, dan Li Yijing, Luo Sumin, melaju ke babak 16 besar. Benyapa Aim Saart, Nuntakarn Aim Saart, dan Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, melaju ke babak 16 besar. Jeng Naeun, Kim Hye Jeng, dan Rena Miyaura, Ayako Sakuramoto melaju ke babak 16 besar. Liu Shengshu, Tan Ning, dan Nami Matsuyama, Chiharu Shida melaju ke babak 16 besar. Li Wenmei, Liu Xuanshuan, dan Baek Hana, Lee Sohee, melaju ke babak 16 besar. Sektor ganda campuran. Zheng Siwei, Huang Yaqiong dan Kyohei Yamashita, Naru Shinoya, melaju ke babak 16 besar. Jiang Zhenbang, Wei Yasin, dan Rino Frivaldi, Pita Haningtyas Mentari, melaju ke babak 16 besar. Di babak 16 besar Jiang Wei akan melawan Rinov Pita, head-to-head 0-0. Feng Yanze, Huang Dongping dan Yang Posuan, Hu Lingfang, melaju ke babak 16 besar. Kim Won-ho, Jeng Naeun dan Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, melaju ke babak 16 besar. Di babak 16 besar Kim Jeng akan melawan Dejan Gloria, head-to-head 1-1. Yuki Kaneko, Misaki Matsutomo dan Cheng Xing, Chen Fanghui melaju ke babak 16 besar.
Heongka Aiteri, Tan Weihan Jessica dan Seo Sung Jae, Choi Jung, melaju ke babak 16 besar. Lee Chun Hei Reginald, Ang Tae-seow dan Decapol Puavaranukroh, Sapsiree Tairatanachai, melaju ke babak 16 besar. Tang Chun Men, Tae In Suet dan Ye Hong Wei, Lee Chia Sin, melaju ke babak 16 besar.